দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর দয়ানন্দ সাগর বিশ্ববিদ্যালয় ৬ দশক ধরে শিক্ষাদানের কাজে ব্রতী এই বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাইভেট হলেও দেশের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থেকে কোনো অংশেই কম নয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। সম্প্রতি ন্যাকের বিচারে A+ গ্রেড পেয়েছে এটি। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আইন, কমার্স সব ধরনের বিষয়ই পড়ানো হয় এখানে। দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি পূর্ব ভারতের পড়ুয়াদের টানতে সম্প্রতি কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी चाहता है कि यहाँ के बच्चे ज़्यादा तादाद में एडमिशन्स मार्केटिंग हम नहीं कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं इनको अवेयरनेस कैंपेन करें जहाँ पर ये फ़ायदा हो उनको कि कम पैसों में अच्छा हाई क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिले। और पेरेंट्स से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा काउंसलिंग सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है कोलकाता में, वहाँ पर विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पर जैसा आप देखोगे तो यहाँ पर लिटरेसी रेट 80% है। ये गैप हम ब्रिज करना चाहते हैं, जहाँ पर दयानंद सागर यूनिवर्सिटी कम पैसों में अच्छा एजुकेशन दे रहा है। अच्छा एजुकेशन का मतलब ये होता है कि इनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो हम पढ़ाते हैं वो बहुत इंडस्ट्री कनेक्टेड होता है। सिर्फ बच्चा, आज की डेट में ऐसा होता है कि बच्चा एजुकेशन तो लेता है लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिलता है। ये पेरेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन होता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बच्चा एडमिशन ले, पढ़े और जॉब ले, क्योंकि हमारे खुद के पास इनोवेशन सेंटर है, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप है, प्लस इंक्यूबेशन सेंटर है। इसमें क्या होता है कि इनोवेशन सेंटर ये हमारा जैसा हमारे पास एक डरबी करके है जो एक इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। आप देखोगे तो यहाँ पर डरबी जो करता है कि हम इनको जैसा स्टूडेंट्स का होता है कि कोई प्रोजेक्ट अच्छा है, उन्हें कमर्शियली लॉन्च करना है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, प्लस गाइडेंस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो सबसे हटके है। हमारी यूनिवर्सिटी में खुद हॉस्पिटल्स है, प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी कुछ सेंटर्स बसे हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स करता है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। और इंडस्ट्री कनेक्टेड हम मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड जो इंडस्ट्री, ऐसा नहीं स्टूडेंट 4 साल या 3 साल के बाद पढ़ाई करके जॉब ढूंढते हैं, जैसा इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है वही हम पढ़ाते हैं। সমস্ত রকমের কোর্স করানো হয় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এবং পোস্ট গ্র্যাজুয়েট লেভেলে, স্টার্টিং ফ্রম মেডিকেল টু ইঞ্জিনিয়ারিং টু ম্যানেজমেন্ট টু জার্নালিজম, মাস কমিউনিকেশন, ডিজাইন, ল, বিকম, এবং আমাদের নিজস্ব মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল আছে। আমাদের নিজস্ব সাগর হসপিটাল, যেটা খুব রিনাউন্ড হসপিটাল হচ্ছে কর্ণাটকাতে। তো আমাদের স্টুডেন্ট যারা মেডিকেল কোর্সে জয়েন করে তাদের আমরা প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশন মানে প্র্যাকটিক্যাল ইন্টার্নশিপ বা প্র্যাকটিক্যাল নলেজ দিতে পারি আমাদের হসপিটাল বা মেডিকেল কলেজে। সিমিলারলি আমাদের যে ইনোভেশন ল্যাব আছে, যেখানে কোম্পানি এসে আমাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে ইনোভেশন ল্যাব তৈরি করেছে, লাইক IBM, অটোডেস্ক, এনভিডিয়া, বস্টন ডিভাইসেস, ডাসেল সিস্টেম, এদের থ্রুতে আমরা স্টুডেন্টদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজও প্রোভাইড করতে পারি, যাদের স্টুডেন্টদের ফিউচারে জব প্রসপেক্টিভে তাদেরকে কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয়, they can become successful. প্লেসমেন্ট কি 100% হয়? আমাদের যেহেতু ইউনিভার্সিটি 60 বছরের পুরনো ইউনিভার্সিটি এডুকেশন গ্রুপ এবং আমাদের ব্যাঙ্গালোরে আমরা প্লেসড, সেই জন্য প্লেসমেন্টে আমাদের কোনো প্রবলেম হয় না। প্লেসমেন্ট ইজ অলওয়েজ উই ক্যান প্রোভাইড টু অল দ্য স্টুডেন্ট, বাট কিছু স্টুডেন্ট কি নিজেরা মানে এন্টারপ্রেনিয়ারশিপ বা স্টার্ট আপ তৈরি করতে চায়, যেটা আজকের দিনের স্টুডেন্টের একটা খুবইভাবে প্রমোট করা হচ্ছে গভর্নমেন্ট থেকেও, যাতে তারা নিজেরা কিছু করে অন্যদেরও জবের মানে সুযোগ করে দিতে পারে। তো যারা নিজেরা স্টার্ট আপ বা এন্টারপ্রেনিয়ারশিপ করতে চায় তাদের বাদ দিয়ে বাকি সব স্টুডেন্টদের আমরা প্লেসমেন্ট প্রোভাইড করে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ের 130 একর আয়তনের ক্যাম্পাসে রয়েছে 1000 শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার।